mu vy'ukuri shetani acibuka ivyaha vyawe Kiukweli shetani ubu nyene uriko anakumbuka uranyumviriza ucuzi uvyibuka hata ikintu nyamukuru unaposikiliza ni umezikumbuka hizo mbe dhambi. waravyatuye Hoja ya msingi ni hii. warihanye Je, uliungama, nimba warasavye Imana ulitubu? imbabazi Imana ivuga Kama iti ulimwomba msamaha nk'uko Mungu, mu buseruko Mungu hatigera anasema, hahura no kama mu vile burengero mashariki na niko magharibi n'ivyaha vyanyu visivyo ntazosubira kutana, kuvyibuka na ukundi dhambi zenu ubw'ivyo sitazikumbuka. icaha cose wasavye Imana ikubabarire Kwa hiyo dhambi carafuswe yoyote ambayo kandi unamwambia Mungu nticibukwa akusamehe, ukundi imefutwa na haikumbukwi wowe niwe tena. ukicibuka Wewe ndiye ambaye rero ulikumbuka shetani baba. arazi Kwa hiyo ubunyantege shetani nke anajua bwawe yuko udhaifu wako, ukivyibuka ndio kwamba ibi vyaha unakumbuka hivi vitu. nico Ndio gituma maana anatumia akoresha hatia ako karyo mu kumena kutoboa umutima moyo wawe na mapafu yako ya rohoni. Kwa hiyo Ubw'ivyo akoresha anatumia imvugo lugha zikurikira zifuatazo. Hii ni mfano tu wa lugha ubu ambazo n'uburorero gusa anazitumia. bumwe bumwe akoresha Shetani anapokuletea wazo wewe ni mchafu, ngo wewe uri mubi umekosea waracumuye sana, cane hufai ngo kuomba, ntukwiye gusenga Mungu hakusikii, ngo Imana ntiyokumviriza analenga kutoboa moyo wako, abagabiriye ukate gutobora tamaa na umutima uache wawe kupigana. kugira ngo ucike intege na uce Unaweza uheba kunielewa sasa? Rwanda